20वीं सदी के आखिर तक कई रजीम चेंज ऑपरेशंस की कामयाबी और अपने सबसे बड़े हरीफ सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पूरी दुनिया पर अमेरिकन गलबा छा चुका था। कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी के न्यू मास्टर्स बन चुके थे और अब वो अपने इस साम्राज्य को तहफ्फुज़ देने के लिए खुफिया ऑपरेशंस की बजाय खुलकर सामने आने लगे थे। 21वीं सदी के आगाज तक सूरत हाल ये थी कि सिर्फ अपनी मर्जी की करेंसी में तेल बेचने की कोशिश किसी भी वर्ल्ड लीडर की जान ले सकती थी, किसी गैंगस्टर या किसी दहशतगर्द के हाथों नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर के हाथों। वो एम्पायर जो आज़ादी और जमहूरियत के लिबास में छुपकर इस्तेहसाल और कंट्रोल का एक भयानक सिस्टम डेवलप कर चुकी थी। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल पैटर्न है, एक खतरनाक हद तक खूनी पैटर्न। 2 रहनुमा, 2 कौमें और 2 जुर्रतमंद फैसले, लेकिन उन फैसलों के बाद दोनों लीडर्स को इस भरी दुनिया में एक भी मददगार या हिमायतकार मुयस्सर नहीं आ सका। और अमेरिकन डीप स्टेट ने बाआसानी ना सिर्फ इन दोनों रहनुमाओं का शिकार खेला, बल्कि करोड़ों इंसानों के उनके कंट्रीज को दिहाइयों के लिए बारूद और खून का मैदान बना दिया। इराक के सद्दाम हुसैन ने डॉलर की बजाय यूरो में तेल बेचने की हिम्मत की थी, जबकि मुअम्मर कज़ाफी ने अफ्रीका को एक गोल्ड बैक करेंसी पर इकट्ठा करने का ख्वाब देखा था। लेकिन इन दोनों की हुकूमतें खत्म कर दी गईं, दोनों को कत्ल कर दिया गया और दोनों कंट्रीज को अमेरिकन मिलिट्री माइट से खाक में मिला दिया गया। और बाकी दुनिया को जो बयानिया बेचा गया वो था वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, अवामी हुकूक की हिफाजत और जमहूरियत की तरवीज। लेकिन टाइमिंग ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो कहानी पेश करते हैं वो एक और ही सच्चाई बयान करती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे कभी भी खुलकर बयान नहीं किया गया, जिसे हमेशा छुपाया गया। इन दोनों लीडर्स को असल में लोगों के साथ किए गए जुल्म पर सजा नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें इस बात पर सजा दी गई कि उन्होंने डॉलर को चैलेंज करने की जुर्रत की थी। पोस्ट कोल्ड वॉर दुनिया में अमेरिकन डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका था, और इस नई दुनिया में जो भी घुटने टेकने से इनकार करता है वो मिटा दिया जाता है। साल 1974 अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक सीक्रेट एग्रीमेंट ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को जन्म दिया, और इस सिस्टम ने दुनिया भर की तिजारत के रूल्स ही बदल कर रख दिए। यह सिर्फ एक तिजारती बंदोबस्त नहीं था, यह सिस्टम आलमी मालियाती निजाम का नया बुनियादी ढांचा बन चुका था। अब दुनिया भर के तमाम कंट्रीज को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होते थे, और डॉलर हासिल करने के लिए ये तमाम कंट्रीज या तो अमेरिका को अपना माल बेचते या IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अमेरिकन कंट्रोल्ड इदारों से कर्ज लेते, और फिर यही डॉलर वापस अमेरिकन बॉन्ड्स, कर्जों और दिफाई बजट में शामिल होकर वॉशिंगटन को एक लामहदूद ताकत देते थे। ये एक आर्टिफिशियल डिमांड थी जिसने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया था। ये सब मेरिट पर नहीं बल्कि ताकत के जोर पर किया जा रहा था, और यूं ये एक गैर तहरीरी मगर सख्ती से नाफिज कानून बन गया कि अगर तुम तेल बेचना या खरीदना चाहते हो तो डॉलर की बालादस्ती कबूल करना पड़ेगी। और जो भी मुल्क इस असूल को चैलेंज करे तो उसे सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस ही नहीं सहना पड़ती, बल्कि जंग और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बनती है। इख्तिदार पर काबिज होने के बाद कई बरसों तक सद्दाम हुसैन अमेरिका का इत्तेहादी रहा। सन 1980 की दिहाई में जब इराक ईरान जंग जारी थी तो वॉशिंगटन ने उसे हथियार, इंटेलिजेंस और माली इमदाद फराहम की। लेकिन 1990 की दिहाई में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सद्दाम को एक विलन बना दिया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त पाबंदियों में जकड़ दिया गया, और इस सब स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट में रीजनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हाथ था, खुसूसी तौर पर इजराइल और सऊदीज का। अक्टूबर सन 2000 अरब के लकोदक सहरा से एक ऐसा फैसला सामने आता है जिसे मीडिया ने तो नजरअंदाज किया, लेकिन वॉशिंगटन के फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स में एक जलजला बरपा हो गया।
عراق نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ اپنا تیل ڈالر میں نہیں صرف یورو میں بیچے گا۔ یہ وہ پہلا اوپیک ملک تھا جس نے ڈالر کو آئل ٹریڈ سے مکمل طور پر باہر نکال دیا تھا۔ یہ پیٹرو ڈالر کے قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ عراق کا تیل اب اقوام متحدہ کے تیل برائے خوراک پروگرام کے تحت صرف یورو میں بیچا جائے گا۔ عراقی حکومت کا بیان اکتوبر سن 2000۔ وفي توفير مستلزمات تنفيذه هو النظام، وبدون تردد أقول الرشوة هي عنصر أساسي في تنفيذ هذه السياسة، ومنها في الجامعة العربية وأمينها العام، فاللي موقف أن يكون شروع میں دنیا بھر کے اکانومسٹ نے اسے محض ایک علامتی قدم قرار دیا، لیکن صرف 2 ہی سال کے اندر بش انتظامیہ نے صدام کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ لیکن اس سب کے لیے ظاہری جواز کیا پیش کیا گیا؟ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جنگ کے بعد ہانس بلیکس کی قیادت میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم نے عراق میں کسی بھی قسم کے کیمیائی یا ایٹمی ہتھیاروں کے ثبوت ہونے کی تردید کی تھی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ پول او نیل نے بعد میں انکشاف کیا کہ مسلم ورلڈ کی ان جنگوں کے منصوبے 9/11 سے بہت پہلے تیار ہو چکے تھے، اور اس سب کا تعلق دہشت گردی سے نہیں بلکہ تیل اور خطے کی جغرافیائی سیاست سے تھا۔ بس ایک بہانہ ڈھونڈنا تھا کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ صدر کا لہجہ بھی یہی تھا، کوئی راستہ ڈھونڈو کہ بس یہ ہو جائے۔ اور پھر مارچ 2003 میں امریکہ نے نیٹو اتحادی افواج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Do so will result in military conflict. صرف چند ہی مہینوں میں عراق کا آئل فار فوڈ پروگرام مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ عراقی تیل دوبارہ امریکی ڈالر میں فروخت ہونے لگا اور امریکن آئل کمپنیز کو تیل کے نئے ایگریمنٹس دیے گئے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈے دوبارہ قائم کر دیے گئے تاکہ آئل پر ڈالر کی اجارہ داری کو قائم رکھا جا سکے۔ لیکن انسانیت کے لیے اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 10 لاکھ سے زائد عراقی جاں بحق، ایک مکمل ملک تباہ و برباد، بھوک، افلاس، خانہ جنگی اور خون۔ یوں انسانی زندگیوں کی قیمت پر پیٹرو ڈالر سسٹم کو ایک بار پھر بچا لیا گیا۔ 4 دہائیوں تک معمر قذافی نے لیبیا پر آئرن فسٹ یعنی آہنی ہاتھوں سے حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں قذافی کے اندر ایک انقلابی سوچ پروان چڑھ رہی تھی۔ اس کا عزم ہر لمحے مضبوط ہوتا گیا اور آخرکار سن 2000 کی دہائی کے اختتام تک قذافی ایک ایسے منصوبے پر کھل کر بات کرنے لگے تھے جو امریکن مالیاتی نظام کی جڑیں ہلا سکتا تھا۔ قذافی کا خواب تھا ایک گولڈ بیکڈ افریقی کرنسی جسے وہ گولڈ دینار کہتا تھا۔ خود قذافی کے پاس 144 ٹن سونے کے بڑے ذخائر موجود تھے اور اس نے گولڈ دینار کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے یہی گولڈ ریزرو افریقن کنٹریز کو پیش کر دیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام افریقی کنٹریز اس گولڈ دینار کے ذریعے تیل اور باقی نیچرل ریسورسز کی تجارت کر سکتے تھے، امریکن ڈالر، یورو اور فرانسیسی کلونیل فرینک سے آزادی پا سکتے تھے، اور آخر میں IMF اور ورلڈ بینک سے آزاد ایک اپنا خود مختار مالیاتی نظام قائم کر سکتے تھے۔ افریقی براعظم کو مغربی مالیاتی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ سونے پر مبنی دینار ہی ہماری تجارت کو آزاد کرے گا۔ معمر قذافی افریقی یونین سمٹ 2009 سال 2016 وکی لیکس پر دنیا بھر کا سیکرٹ ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے، اور اس کئی ٹیرابائٹس کے ڈیٹا میں ہیلری کلنٹن کی سیکرٹ ای میلز بھی پبلک ہو جاتی ہیں۔ قذافی کا گولڈ دینار عالمی مالیاتی نظام خاص طور پر ڈالر اور یورو کے لیے ایک خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ہیلری کلنٹن کی ای میل اپریل 2011، ای میل ID 57، سورس وکی لیکس۔ اور پھر اچانک سال 2011 کے شروع میں لیبیا میں خانہ جنگی بھڑک اٹھتی ہے جسے عرب سپرنگ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن تیونس اور مصر کے برعکس لیبیا میں صرف احتجاجی مظاہرے ہی نہیں ہوئے بلکہ لیبیا پر کی گئیں ایئر سٹرائکس۔ مارچ 2011 میں نیٹو فورسز لیبیا پر بمباری کر رہی تھی۔ تو گیس اس سب کے لیے ظاہری جواز کیا پیش کیا گیا؟ نہتے عوام کو حکومت کے ظلم سے بچانا۔
लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सब जंगो जदल में लीबिया के तेल के ढांचे को आंच तक नहीं आई, उसे बचा लिया गया। चंद ही महीनों में कजाफी को जेर करके उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। 20 अक्टूबर 2011 को एक वीडियो मंजरेआम पर आती है जिसमें कजाफी को नहायत बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था, कैमरे के बिल्कुल सामने। तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह का सीक्रेट मैसेज था? लेकिन आखिर कजाफी के सैकड़ों टन सोने का क्या हुआ? वो बस गायब हो गया। इट जस्ट वेनिश्ड। और कजाफी के साथ ही गोल्ड दिनार भी दफन हो गया। और वो लीबियंस जो इस सारे सोने के असल मालिक थे, जिनकी पर कैपिटा इनकम रीजन में सबसे ज्यादा थी, वो गुर्बत और मौत की अंधेरी रात में झोंक दिए गए और उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब इनकार मुमकिन नहीं। कोई भी मुल्क जो डॉलर के शिकंजे से निकलने की कोशिश करेगा, किसी और करेंसी में तेल बेचने की हिम्मत करेगा या आजाद मालियाती निजाम बनाने का ख्वाब देखेगा, वो फौरन दफन कर दिया जाएगा। आइए जरा इस तमाम पैटर्न पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। इराक सन 2000 यूरो में तेल फरोख्त करने का फैसला, 2003 में हमला और 2004 में दोबारा डॉलर पर वापसी। लीबिया सन 2009 अफ्रीका के लिए गोल्ड दिनार की तजवीज और 2011 में नेटो की मुदाखलत, कजाफी कत्ल, तमाम सोना गायब और मुल्क बर्बाद। ईरान तो सालों से अमेरिकी डॉलर का मुतबादिल तलाश कर रहा है, जो आज भी चीन और भारत जैसे कंट्रीज से बार्टर सिस्टम, युआन और सोने के जरिए तेल की तिजारत करता है। और रिजल्ट, तारीख की सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां और माशी तबाही का सामना। साल 2017 वेनेजुएला के मदुरो ने तेल की तिजारत को डॉलर से हटाकर युआन और क्रिप्टो करेंसी पर मुंतकिल करने का ऐलान किया। रिजल्ट एक बार फिर वही, जबरदस्त सैंक्शंस, मईशत की बर्बादी और 2019 में अमेरिकी हिमायत के साथ नाकाम फौजी बगावत। ये सब जमहूरियत के लिए नहीं था, बल्कि ये तो अतात का मसला था। मशहूर इकोनॉमिस्ट और सुपर इंपीरियलिज्म किताब के राइटर माइकल हेडसन का मानना है कि अमेरिका डॉलर का सिर्फ दिफा ही नहीं करता, बल्कि उसे जबरदस्ती नाफिज करता है। आलमी मालियाती निजाम गैर जानिबदार नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मैदान जंग है। ये तमाम जंगें इत्तफाकिया नहीं थी, ना ही ये दहशतगर्दी के खिलाफ थी। ये खालिस्तान सिर्फ तेल के लिए भी नहीं लड़ी गई थी, ये तो इस सब से कहीं बड़े और ताकतवर मकसद के लिए थी, पूरी दुनिया के मालियाती निजाम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। अमेरिका की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ा राज शायद ये भी है कि उन्होंने हकीकत को छुपाया नहीं, बल्कि लिखकर संभाल लिया। साल 1992 के डिफेंस प्लानिंग गाइडेंस नामी पेंटागन के एक दस्तावेज में ये वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका का हदफ ये होना चाहिए कि अब कोई और ऐसी ताकत ना उभर सके जो अमेरिकन मफादात को चैलेंज करे। वहीं रॉन्ड कॉरपोरेशन और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने सन 2000 की दिहाई में ऐसी रिपोर्ट्स शाया की जिनमें उन रियासतों की फहरिस्त दी गई थी जो पेट्रो डॉलर के लिए खतरा समझी जा रही थी। इन रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया गया था कि इन तमाम रियासतों को कंट्रोल या तब्दील करना होगा। इसके अलावा नेटो के साबिक जनरल वेस्ली क्लार्क ने एक इंटरव्यू में चौंका देने वाले इंकिशाफ किए। मुझे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के दफ्तर से एक मेमो मिला, हम 5 साल में 7 मुल्कों की हुकूमतों को गिरा देंगे, इराक, शाम, लिबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. जनरल क्लार्क के मुताबिक उन्हें जब ये मेमो मिला तो उस वक्त ना ही कहीं 9/11 का जिक्र था और ना ही वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का। सिर्फ एक फहरिस्त थी उन कंट्रीज की जो अमेरिका के माली या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे थे। जॉन पर्किंस ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में ये सब बताया है कि किस तरह IMF एग्रीमेंट्स, लोन्स और ट्रेंड कातिल जत्थे डॉलर की बर्तरी कायम रखने के लिए आलाए कार बने हुए हैं और ऐसे ऑपरेशंस दुनिया भर में हर वक्त कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। आखिरकार जब अमेरिका ने दुनिया के मालियाती निजाम पर कब्जा जमा लिया तो फिर इस सब से असल फायदा किसने उठाया? बुश जूनियर, ओबामा या किसी और यूरोपियन हुक्मरान ने? जब इराक जल रहा था, लीबिया बिखर रहा था, तब कौन था जो सबसे ज्यादा फायदे में था?
وہ تھیں بڑی بڑی مغربی آئل کمپنیاں اور ان میں بیٹھے بڑے بڑے انویسٹرز۔ شیل، بی پی، شیرون اور ایگزون موبل، یہ تھی وہ کمپنیاں جنہوں نے عراق وار کے بعد آئل کے بڑے بڑے ایگریمنٹس حاصل کیے۔ سٹی بینک، جے پی مورگن اور گولڈمین سیش نے لیبیا کی ری بلڈنگ کے نام پر فائنینشیل سسٹم پر اپنا تسلط مضبوط کیا۔ فوجیوں نے صرف ان جنگوں کو لڑا ہے، جبکہ لابسٹ، بینکرز اور کارپوریٹ ایگزیکٹوز نے ان جنگوں کو پلان اور فنڈ کیا ہے۔ ایسے انویسٹرز جن کی پرائیویٹ آئل ریسورسز دیکھ کر رال ٹپک رہی تھی۔ بم شاید بغداد میں گر رہے ہوں، باغی شاید طرابلس میں اٹھ رہے ہوں، مگر فیصلے کارپوریٹ بورڈ رومز میں کیے جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس شیطانی سامراج کے چہرے کا آخری پردہ ہٹائیں گے۔ آخر اس سفاک سامراج کا اصل حکمران کون ہے؟ ہر جنگ، ہر بغاوت، ہر معاشی بربادی سے کون ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایپیسوڈ 5 میں، امریکن ڈیپ سٹیٹ، وال سٹریٹ، فیڈرل ریزرو اور بلیک راک کے خوفناک منصوبوں سے پردہ چاک کرنے کے لیے۔